जय माँ भवानी आपण मानक अष्टशक्ति कार्यक्रम को स्वागत। मकर राशि व्यक्ति विशेष मानकर शनि 7:30 समय मार्च मास 29 तारीख दिन ठारू शेष हो सारा। मकर राशि व्यक्ति विशेष माने दीर्घ 7 वर्ष है जो दुख कष्ट जंत्रणा को भोग करुले से रक्षा पाई सारे। यह सेमानंक पई एक खुशीर खबर एवं वर्तमान सेमानंक पई यह एक बहुत शुभ समय। बृहस्पति महाग्रह जी मकर राशि पाई पंचम भाव में अवस्थान करी रही सी वर्तमान षष्ठ भाव को चलन कले मे मास 14 तारीख दिन ठार। तेणु गोटे ग्रह शुभ को आसिले मध्य आउ गोटे शुभ ग्रह अशुभ जगह को जाउछे, जहा फल मकर राशि व्यक्ति विशेष माने यही दीर्घ 7 वर्ष काल जहा किछि क्षति भोग करिसंती जेते पछकु चली जाइछंती ताकू शीघ्र भरणा करिबा पई सेमानकु किछिटा समय लागिबो। जदि आम मानकर किछि क्षति होइथाय एवं आमे माने पछकु चली जाइथांती ताहाले सेही क्षति को एवं सेही पछेइबा को भरणा करिबा पई समय लागिबा एहा एक निहाती सरल कथा। आमे आज आलोचना करिबा मकर राशि व्यक्ति विशेष माने कौन किछि प्रतिकार उपाय करिवे जहा फल से माने जहा किछि क्षति करिसंती जेते पछकु चली जाइछंती ताकू केमिति शीघ्र भरणा करी जीवनर गतिपथरे आगकू बहुत शीघ्र आगे जाई पारिबे। भिडियोटी भल लागिले लाइक कमेंट शेयर करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करंतु जहा फल मोर प्रत्येकटी भिडियो आपण मानक पाखरे पहुंची जिवो। ए भिडियो मु आगरु मध्य करि पारि थांती किंतु एही भिडियो को मु आज करूछि एथि पई जेउ माने भाग्यवान जेउ मानकर शुभ फल पाइबार अछि सेही माने एही भिडियो को देखिबे एवं सेही माने आज एही भिडियो को देखि किछि प्रतिकार उपाय करिवे जहा फल रे सबु क्षति एवं सबु पछेइबा को पछरे पकाई बहुत शीघ्र बहुत आगो को बढ़ी जिबे, बहुत लाभवान हेबे। मकर राशि अधिपति हेउछंती शनि महाग्रह। शनि महाग्रह जदि मकर राशि अधिपति ताहले पुणी मकर राशि को सी कौन पाई क्षति रे पकाइले अशुभ फल देले पछेई नेले जीवन रे। शनि महाग्रह एमिति एक ग्रह जीए भाव नुहे, सीए हेउछंती कर्तव्यर मालिक। पाप पुण्य कर्मर फल देवा पाई ईश्वर तांकु दायित्व देइछंती। तेणु सीए प्रथमे देखिबे किए केते पाप करिछि किए केते पुण्य करिछि से फल को देवा पाई। प्रत्येक मनुष्य ता जीवन काल मध्यरे एवं पूर्व जन्म मानकरे पाप कर्म निहाती भावरे करिथाय एवं सबु पाप कर्मर फल भोग होइथाय से कथा नुहे। सेथिपई परवर्ती जन्म मानकरे सेही पापर कर्म को भोग करिबा को पड़िथाय एवं शनि महाग्रह एहाकू प्रदान करिथांती तांकर अढ़ेया समय रे 7:30 समय रे, जहा मकर राशि व्यक्ति विशेष माने दीर्घ 7 वर्ष धरी भोग करिसंती। वर्तमान एक बहुत शुभ एवं सुवर्ण समय मकर राशि व्यक्ति विशेष मानक पाई आसीबाकू जाउछि मे मास 26 तारीख दिन। आउ समय नाही, काली ही प्रतिकार उपाय करिबाकू पड़िबो। काली 3टी हेउछि सोमवती अमावास्या। जेउ अमावास्या सोमवार पड़ी थाए ताकू सोमवती अमावास्या कहा जाय थाए। एही अमावास्या दिनटी मंगलवार दिन मध्य रहुथिबारु एहा हेउछि बड़ मंगल अमावास्या एवं एहाकू मध्य ज्येष्ठ अमावास्या कहा जाय थाए। ज्येष्ठ मासर अमावास्या दिन राति रे शनि महाग्रह जन्म ग्रहण करथिले, यह आम शास्त्रर मत। शनि महाग्रह जीए हेउछंती मकर राशि अधिपति ग्रह, तांकर अधिपति देव हेले देवंकर देव महादेव। सेथिपई सोमवार दिन एही जेउ अमावास्या आरंभ हेबो 12:13 ठारू मकर राशि व्यक्ति विशेष माने महादेवंक मंदिर को जाई जदि महाप्रभुंकर जलाभिषेक करुछंती ताहले एहा सेमानंकु बहुत शुभ फल प्रदान करिवो। शनि महाग्रह जेतिकी पछेई देइछंती शनि महाग्रह सेतिकी क्षिप्र गति रे आगकू मध्य नै जिवे जदि महादेवंकर आशीर्वाद रहिला। दिन बेला आमे माने महादेवंकर जलाभिषेक करि सारिबा परे संध्या समय रे शनि देवंक मंदिर को जाई सेठी सोरिष तेलर गोटे दीप लगाई शनि महाग्रहंकर स्तुति को जेते अधिक थर पारिबा पाठ करिबा। नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम जमाग्रजम
ଛାୟା ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡ ସମ୍ଭୂତମ ତମ ନମାମି ଶନୈଶ୍ଚରମ୍। ଏହି ସ୍ତୁତିକୁ ପାଠ କରିସାରିବା ପରେ ଯଦି ପାଖରେ ମା କାଳୀଙ୍କର ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି କିମ୍ବା ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ନାହିଁ ତାହେଲେ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ମା ପାର୍ବତୀ ଅଛନ୍ତି। ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଆମେମାନେ କରିବା। ଜୟନ୍ତୀ ମଙ୍ଗଳାକାଳୀ ଭଦ୍ରକାଳୀ କପାଳିନୀ ଦୁର୍ଗା କ୍ଷମା ଶିବାଧାତ୍ରୀ ସ୍ୱାହା ସ୍ୱଧା ନମସ୍ତୁତେ। ଏହି ସ୍ତୁତିକୁ ଆମେ ଯେତେ ପାରିବା ଅଧିକ ଥର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ମା କାଳୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶନି ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଅଧିପତି ଦେବୀ। ମହାଦେବ ଅଧିପତି ଦେବତା, ମା କାଳୀ ଅଧିପତି ଦେବୀ। ଏମାନଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା ଆମେମାନେ ସୋମବାର ଦିନ, ଯେଉଁଦିନ ଶନି ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ବା ଆବିର୍ଭାବର ଜନ୍ମର ଦିନ, ସେହି ଦିନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସୋମବାର ହୋଇଥିବା ହେତୁ ମହାଦେବ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ଅମାବାସ୍ୟାର ଅଧିପତି ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା କାଳୀ, ତାଙ୍କ ଦିନ ହେଇଥିବାରୁ ସିଏ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ, ଯିଏକି ଶନି ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଅଧିପତି, ଏବଂ ଶନି ମହାଗ୍ରହ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ଏହି ତିନୋଟି ଯାକ କାମକୁ ଆମେମାନେ ସୋମବାର ଦିନ କରିବା। ଏହାପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ଅମାବାସ୍ୟାର ସମୟ ରହିବ, ଯାହା ବଡ଼ ମଙ୍ଗଳ ଅମାବାସ୍ୟା। ସେହି ଦିନ ଆମେମାନେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ବସି ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କର ନାମକୁ ଜପ କରିସାରିବା ପରେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ହେଉଛନ୍ତି ଶନି ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ଶନି ମହାଗ୍ରହଙ୍କୁ ରାବଣର ବନ୍ଦୀଶାଳାରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଶନିଦେବ ବର ଦେଇଥିଲେ, ଯିଏ ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରିବ ଶନି ପୀଡ଼ା ତାକୁ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଶନି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏହି ଦୁଇଟି ଦିନ ଅମାବାସ୍ୟା ସମୟରେ ପଡୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏବଂ ଅମାବାସ୍ୟାର ମାଲିକାଣୀ ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ଏବଂ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଶନିଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେମାନେ ମହାଦେବ, ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହା ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କୁ ଚମତ୍କାର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବହୁତ ଆଗକୁ ନେଇଯାଇପାରିବ, ଯେତିକି ପଛକୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲା ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷର ସମୟ ମଧ୍ୟରେ। ଏହି ଛୋଟ ଉପାୟକୁ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ 26 ତାରିଖ ଦିନ ଏବଂ 27 ତାରିଖ ଦିନ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କ୍ଷତିର ଭରଣା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହେବ। ଯେତେ ପଛକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସେତେ ଆଗକୁ ଚାଲି ଯାଇପାରିବେ ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ନମସ୍କାର।